مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرے طبقات کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے جو چیلنجز سامنے آ رہے تھے، آپ ان کا مقابلہ کر رہے تھے. جو نئے فرقے رونما ہو رہے تھے اور وہ اسلام کے لیے چیلنج بن کر کے سامنے آ رہے تھے، تو آپ ان کا مقابلہ کر رہے تھے. اور جو ساتھ ہی ساتھ جو روایتی سلسلے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے یہاں جو کجیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، آپ ان کا بھی جائزہ لے رہے تھے اور کتاب و سنت کو درست طریقے سے فہم سلف کے مطابق پیش کرنے کی کامیاب کوشش کر رہے تھے. آپ نے تقلید کے معاملے میں اہل دیوبند سے بھی مناظرہ کیا، دوسرے معاملات میں علم غیب وغیرہ کے معاملات میں آپ نے بریلوی مکتب فکر سے بھی مقابلہ کیا. اور جب مولانا مودودی اور ان جیسے لوگوں نے اسلام کی تعبیر و تشریح کی کوشش کی اور ان سے خامیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، تو مولانا نے ان کا بھی جائزہ لیا. خطاب با مودودی کے نام سے مولانا کی تحریر بڑی زوردار قسم کی اور قابل تعریف تحریر ہے، جس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت جو مختلف محاذ پہ سرگرم ہے، اور جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ اسلام پہ کوئی حملہ ہے، وہ بیرونی حملہ ہو تب یا اندرونی سطح سے کوئی معاملہ سامنے آ رہا ہو، تب وہ قرآن و سنت کے حقائق کی روشنی میں جائزہ لینے سے نہیں گھبراتے. چنانچہ ہر چند کے انہوں نے دیوبند سے استفادہ کیا ہے. مولانا کانپور میں ہے تو وہاں بریلوی مکتب فکر کے علماء سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، لیکن اس استفادے کے باوجود جو کتاب و سنت کی روشنی ہے، سلف کا جو طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جائزہ لینے سے کبھی نہیں شرماتے، نہیں گھبراتے اور بہت سلیقے سے اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں، باضابطہ جائزہ لیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو مناظرہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہتے. یہ پہلو ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک محاذ پہ ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ جائزہ لے سکتے ہیں، جہاں جہاں سے اسلام پہ ہونے والے کسی حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس معاملے میں وہ کہیں پہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھاتے، مکمل طریقے سے سامنے آتے ہیں اور اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. یہ مولانا کی اوورآل شخصیت ہے، اس خاص حوالے سے کہ اگر اسلام پہ کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو وہ بالکل سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں، اور اگر اندرونی سطح پہ تعبیر و تشریح کی غلطی ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دین کے نام پر جو دین نہیں ہے، تو وہ نچلا نہیں بیٹھتے، وہ باضابطہ جائزہ لیتے ہیں اور حقائق پیش کرتے ہیں. اس معاملے میں بھی مولانا کی شخصیت ہر اعتبار سے قابل ستائش ہے، اور ہمیں ان کوششوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے تو مولانا کی جو زندگی کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے، وہ ان کی جماعت اہل حدیث سے وابستگی ہے. مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جو شخصیت تیار ہوگی، ظاہر ہے وہ جس قسم کی عامل بالحدیث شخصیت ہو سکتی ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کچھ ویسی ہی شخصیت تھے. اور پہلے دن سے جب جمعیت اہل حدیث ہند کی بنیاد پڑی ہے تب سے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی جو لوگ کوشاں تھے اس کے لیے کہ ایک باضابطہ منظم تنظیم ہونی چاہیے، اہل حق کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے، منظم انداز میں کام کر سکے. چنانچہ پہلے دن سے وہ جنرل سیکریٹری بنائے گئے. جب 1906 میں یہ جمعیت بنی، مولانا عبدالعزیز رحم آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی سرپرستی میں اور ان کے مشوروں سے، تو پہلے دن سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس جمعیت کے جنرل سیکریٹری ہیں اور ہر سطح پہ سرگرم ہیں، اور آخر تک جب تک کہ تقسیم نہیں ہو جاتی ہے. اور پھر باقی جو مرحلے سامنے آئے وہ بات کی تاریخ ہے، لیکن وہ ایک مدت تک لگاتار مولانا اہل حدیث بھی نکال رہے تھے، اور 1903 سے 1940-47 تک وہ نکالتے رہے. اور پوری جماعت سے لے کر کے اور جتنے اس زمانے کے افکار ہو سکتے ہیں، اس زمانے کے چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس زمانے کے ٹرینڈ ہو سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں، جیسے اہل حدیث سمجھ لیجئے کہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے، ایک گلدستہ ہے، تو اگر اس کی فائلیں کسی کے پاس ہوں اور استفادہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ بہت سارے جواہرات اور موتی وہاں سے نکال سکتا ہے، اور مولانا ثناء اللہ صاحب کی پوری شخصیت بھی سامنے آ جاتی ہے. یہ تو وہ یعنی کہہ لیجئے کہ صحافت کے میدان میں وہاں پہ اپنی
کوششیں صرف کر رہے ہیں، تمام ملی جو خبریں ہو سکتی ہیں، جماعتی خبریں ہو سکتی ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں، جو مضامین ضرورت جن مضامین کی ہو سکتی ہے وہ مضامین لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر کوئی ایک اہل حدیث کا کوئی بھی آپ شمارہ لے لیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے اس کے شمارے آن لائن بھی موجود ہیں، لوگوں نے ڈال دیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس اس کی فائلیں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو ایک پہلو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ ہے کہ ان کی جماعتی وابستگی بڑی مضبوط ہے، اور شروع سے وہ اہل حدیث کے نمائندہ ہیں، بلکہ اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں فیض احمد فیض صاحب۔ فیض مانا جاتا ہے عام طور پہ، خاص طور سے جو بائیں محاذ کے جو لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں، ترقی پسند تحریک وغیرہ سے وابستہ جو لوگ رہے ہیں ان کا یہ ایک موقف رہا ہے کہ میر غالب اقبال کے بعد جو چوتھا بڑا شاعر ہے وہ فیض احمد فیض ہیں۔ تو فیض اپنے بچپن میں مولانا میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک گفتگو ہم نے سنی تھی جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، اور وہاں پہ بات جب مولانا ثناء اللہ صاحب کی آ رہی ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، یعنی میر سیال کوٹی جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے سربراہ تھے، تو فیض کہتے ہیں کہ نہیں، سربراہ تو مولانا ثناء اللہ صاحب تھے، لیکن مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے جید عالم تھے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حیثیت ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث کے نمائندہ ہے، یہ مطلب کہیں سے بھی سوالیہ نشان کے دائرے میں نہیں ہے، بڑی اہم ترین شخصیت ہیں ہماری ملی اور جماعتی اور اسلامی تاریخ کی، اور آپ کو شیر پنجاب، شیخ الاسلام، فاتح قادیان، یہ تمام القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جس طرح سے آپ نے مختلف محاذوں پہ کام کیا۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ ہم جیسا کوئی ثناء اللہ اٹھتا ہے اور ان کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تاریخ میں اس دور میں جو لوگ جی رہے تھے اور جو بڑے لوگ تھے اور جن کی باتیں قابل اعتبار ہیں وہ مولانا کو اسی حیثیت سے یاد کر رہے تھے۔ تو مولانا کی یہ جماعتی وابستگی تھی، سربراہی تھی، ایک جماعتی سربراہی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، بہت ایکٹیو تھے، نہایت سرگرم تھے، بلکہ جب 1906 میں یہ جماعت بن گئی، جمعیت اہل حدیث بنی، اور یہ کوشش کی گئی کہ اس کے تعارف کے لیے پورے ملک کا دورہ ہو، تو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں ان 3 لوگوں پہ ایک مشتمل ایک قافلہ بنایا گیا، جن کے امیر کہہ لیجیے سربراہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو 2 دوسری شخصیات تھیں وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جنہوں نے اس پورے کہہ لیجیے کہ ملک کا دورہ کیا اور اس جماعت کو اور اس تنظیم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی درجے میں جماعتی سطح پہ بھی سرگرم زندگی گزار رہے تھے، اور جو بھی اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھتی تھی اس کا جائزہ لیتے تھے، اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح کے خلاف بھی کوئی آواز اٹھتی تھی تو اس کا جائزہ لیتے تھے۔ آپ نے خاص طور سے تفسیر مکمل تفسیر آپ نے سب سے پہلے لکھی ہے، اردو میں مکمل تفسیر ثنائی کے نام سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی 1895 سے غالباً انہوں نے شروع کیا تھا اور بعد تک مکمل کی، اور کافی اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر میں برکت دی۔ اس تفسیر میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت کے جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کا جائزہ ہے، اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، خاص طور سے سر سید احمد خان جو اپنے انداز میں بالکل ریشنل انداز میں تعویلات کی راہ اختیار کر کے معتزلہ کے انداز میں قرآن و حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تعویلات کر رہے تھے، بعض چیزوں کا انکار کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑا شاندار جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں بریلوی مکتب فکر ہے، ان کے یہاں جو کجیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اور جو استدلالات میں انحرافات پائے جاتے ہیں، ان کا بڑا زوردار زبردست آپ کو جائزہ سیرت ثنائی میں ملے گا، اور ترجمہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا اور قرآن کریم کی بھی پوری تفسیر لکھی، بلکہ تفسیر القرآن بکلام الرحمن کی، مطلب قرآن کریم کی تفسیر لکھی قرآن کریم کی دوسری آیتوں کی روشنی میں۔ یہ اپنے آپ میں بڑا کہہ لیجئے کہ انوکھا کام ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اس تفسیر کے حوالے سے۔ مولانا اس زمانے میں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کافی مبارکباد دی اور کہا کہ ایک بڑا کام ہوا ہے، اس کی مثالیں عام طور پہ کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے ایک عالم سے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور جو تفسیر ہے تفسیر ثنائی، بلکہ
आज के ज़माने के हिसाब से बेहतर अंदाज में एडिट करके छापने की ज़रूरत है। आज की नस्ल ज़्यादा बेहतर इस्तेफ़ादा कर सकती है और बहुत सारे मसाइल जो कि तू बाकी हैं, इसलिए बहुत अच्छे अंदाज में मौलाना सनाउल्लाह साहब से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। ये एक पहलू है मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की, जो दावती पहलू है, बहुत एक्टिव है, हर जगह नज़र आते हैं बाज़ाब्ता, लेकिन उनका एक और पहलू है और जिस पे बात करने की ज़रूरत है कि वो इन तमाम के साथ वो मिली प्लेटफॉर्म से गायब नहीं है। यानी वो जमात अहले हदीस के बाज़ाब्ता सरबराह हैं, उनको नुमाइंदगी हासिल है इस जमात की, हर सतह पे जाकर के नुमाइंदा की हैसियत से जाने जाते हैं, हर जगह जायज़ा लेते हैं, पूरी जो जमात अहले हदीस है उनको अपना सरबराह समझती है। और मौलाना इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मिली महाज है वहाँ भी सरबराह की हैसियत रखते हैं। जो भी कोई ऐसी कोशिश उठती है, कोशिश होती है जहाँ से मिल्लत को इकट्ठा किया जा सकते हैं, मुसलमानों के इज्तिमाई जो मफादात हैं उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कोशिश हो रही है तो मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वहाँ है। चुनांचे जमियत उलमा हिंद के बुनियाद गुजारों में मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जो पहली मतलब क्या कहते हैं उसकी कोशिशें हुई हैं उसमें वो हैं, और मुख्तलिफ यानी उसके जो इजलास हुए हैं उसके भी आप सदर रहे हैं, सदर इस्तक़बालिया रहे हैं और मुख्तलिफ महाज पे आपने बड़ी कोशिशें सर्व की हैं। तो जमियत उलमा हिंद के बुनियाद गुजारों में आप हैं, उस प्लेटफॉर्म को आप समझ रहे हैं कि मिल्लत का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ मिल्लत अपने सियासी और समाजी जो मसाइल हैं, जो इस किस्म के मसाइल आएंगे, जो मुल्की मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करेगी। मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगा, हमारे आपसी इख्तिलाफात हैं और उनके लिए भी हम कोई मुदाहनत नहीं बरतेंगे, हम अपने हक़ाइक़ पेश करेंगे, हम एक दूसरे से मुनाजरा भी करेंगे, एक दूसरे से इख्तिलाफ भी करेंगे, एक दूसरे की गलतियां भी बताएंगे, उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद जैसा एक प्लेटफॉर्म होगा जहां हम अपने मिली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे, जो मुल्की मसाइल सामने आएंगे उन पे हम एक मुत्तहदा कोई राय बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इस कोशिश के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे हमारी बुजुर्ग शख्सियतों के साथ साथ मौलाना सनाउल्लाह मिस्री जैसी हमारी नुमाइंदा शख्सियत भी हैं और उसमें उनको सरबराह की हैसियत हासिल है। इसी तरह जब कभी नदवा का जिक्र आएगा तो मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को नहीं भुलाया जा सकता, बल्कि नदवा के लिए जो कानपुर में सबसे पहली मीटिंग हुई उसमें जो सबसे कम उम्र अगर कोई फ़र्द रुकन था उसका तो मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह थे और काफ़ी मुतहर्रिक एक्टिव मेंबर थे नदवा के आप। बल्कि जब एक मौके से नदवा के दो ग्रोह में इख्तिलाफ हुआ तो सालिसी के लिए हकीम अजमल खान साहब ने मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को आगे बढ़ाया और आपकी शख्सियत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिकमत, दानाई, नरमी, मोहब्बत रखी थी उससे आपने काम लेते हुए नदवा को समझ लीजिए कि उस संकट से निकालने का काम किया। तो मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की ये जो दूसरी बड़ी खूबी है, जमाती वाबिस्तगी के मामले में कहीं किसी किस्म का कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मुदाहिनत नहीं है। आप जिसको हक समझ रहे हैं उसको पेश कर रहे हैं, उस पर जमे हुए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं और मिली सतह पे आपकी जो जिम्मेदारी है मिल्लत को आगे बढ़ाने की, उस मामले में आपकी जमाती जो वाबिस्तगी है, अहले हदीस मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, ये वाबिस्तगी बीच में रोड़ा नहीं बनती है। आप दोनों में जो तवाज़ुन होना चाहिए उस तवाज़ुन को समझते हैं और उसको अमलन बरतते हैं। और बड़े सग़ीर के तनाज़ुर में देखेंगे तो मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के, जहाँ से तहरीक शहीदैन की शुरुआत होती है, तब से लेकर के आज तक हमारे मोतबर बुज़ुर्ग उलमा किराम का यही रवैया रहा है। वो ताबीर व तशरीह दीन के मामले में किसी किस्म की कोई मुदाहिनत नहीं बरतते, सलफ़ के तरीक़े पे बिल्कुल गामज़न रहते हैं और सलीक़े से अपने हक़ाइक़ पेश करते हैं। लेकिन मिली मसाइल में जो हमारे मुश्तरका मफादात हैं उनको लेकर के एक ऐसी सरज़मीन में जहाँ बहरहाल सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, जो भी मुश्तरका काविशें हो सकती हैं उनको मजबूत करने का काम करते हैं हर सतह पे। और इस मामले में एक नुमाइंदा जो शख्सियत उभरती है वो मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की है। इस हैसियत से भी मौलाना को सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को याद करने की ज़रूरत है। बल्कि मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब यानी वो क़िराअत खल्फ़ल इमाम के मामले में या आमीन बिल जहर के मामले में, इसी तरह सीने पे हाथ बांधने वगैरह के मामले में भी ये जो इश्यूज़ हैं इनको भी मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह
कम नहीं समझते थे, इनकी भी तहकीक की ज़रूरत महसूस करते थे और हक़ जो है उसको पेश करने के लिए जिस जोश और जज्बे की ज़रूरत हो सकती थी उस जोश और जज्बे से काम लेते थे। तो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने उनसे बारहा कहा कि इन मसाइल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौलाना का मानना था, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का मानना था, जैसे सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि इनकी भी उतनी ही अहमियत है और उस सतह पे भी काम करने की उतनी ही ज़रूरत है। यानी मौलाना इस्लाम के भी नुमाइंदा थे, मुसलमानों के भी नुमाइंदा थे, जमात अहले हदीस के सरबराह भी थे और कहीं किसी मामले में किसी किस्म की कोई मुदाहनत नहीं थी। वो समझते थे कि कहाँ पे किस हैसियत से काम करना है और हक़ाइक़ को, दलाइल को किस तरह से पेश करके चीज़ों को सामने लाना है। बल्कि जब मौलाना ने तफसीर लिखी तो बाज़ जगहों पे आपने तावील की राय इख्तियार की और उस पर आप पे एतराज़ हुआ, ख़ासतौर से जो गज़नवी ख़ानदान है उसने एतराज़ किया और ये सिलसिला चला अल-अर्बईन लिसफ़िया सनाउल्लाह अला मज़हबिल मुहद्दिसीन और ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि वो हिजाज़ में आकर के मलिक अब्दुल अज़ीज़ के सामने पेश हुआ और फिर 40 के बजाय 4 मसाइल ऐसे थे जिनमें ये बात हुई कि मौलाना सनाउल्लाह साहब को रुजू कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक शख्सियत जो मुस्तकिल काम कर रही थी, लगातार पूरे तौर पे तगदो के साथ लगी हुई थी और मुख्तलिफ महाज़ों को संभाला, जमाती हैसियत से भी जमात को मजबूत करने का काम किया, बल्कि निस्फ सदी का पूरा अरसा है जिसमें वो मुस्तकिल लगे हुए हैं और पूरी जमात को मुनज़्ज़म करने का इस दावत को बहुत ही मजबूती से पेश करने का काम कर रहे हैं। कहीं से किसी किस्म की कोई मुदाहनत आपको मौलाना के यहाँ नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद वो जो मिली जिम्मेदारियाँ हैं उनको समझते हैं, जो मुल्की जिम्मेदारियां हैं उनको समझते हैं। उस वक्त आप देखिए कि सियासी सतह पे भी वो लाताल्लुक़ नहीं थे। मौलाना मुस्लिम लीग से एक ज़माने में जाकर के वाबिस्ता हो गए, बल्कि जब तक़सीम हो गई और जो जिस सूरत हाल से उनको गुज़रना पड़ा, मतलब समझ लीजिए जवां साल बेटे मौलाना तौल्ला साहब से उनको मतलब समझ लीजिए कि वो भारी नुकसान था जिससे उनको गुज़रना पड़ा। उस समझ लीजिए कि जो ज़द में हमारे बुज़ुर्ग आए और तक़सीम की ज़द में और जिनका भारी नुकसान हुआ उनमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो बाद में वो मौलाना मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह से कहा करते थे कि मतलब इसी दिन के लिए तुम चाहते थे कि मतलब ये मुल्क अलग हो जाए, ये मतलब अपने दर्द का इजहार करते थे। तो मौलाना सियासी सतह पे, समाजी सतह पे, दीनी सतह पे, मिली सतह पे और जमाती सतह पे कहीं भी कमज़ोर नहीं थे। हक़ाइक़ समझते थे, किताब व सुन्नत की रोशनी को फैलाने का मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े नुमाइंदा शागिर्दों में है। तो जो काम उन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे लिया उस काम की बड़ी वक़्त है और आज के ज़माने में ख़ास तौर से जिस किस्म के मबाहिस हमारे सामने आते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए बड़ी समझ लीजिए कि नुमाइंदा शख्सियत की हैसियत रखते हैं और हम उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन उसके बावजूद उनका भी जायज़ा लिया गया, उनकी कोशिशों को भी परख करके हमारे उलमा ने देखा और इसमें कोई मसला नहीं है। तरीक़ा भी यही है, कोई फ़र्द अपने आप में कसौटी नहीं है, किताब व सुन्नत कसौटी है। हमारे बुज़ुर्गों ने मौलाना सनाउल्लाह साहब की फ़िरोगुज़ाश्तों पे भी बाज़ाब्ता उनको मुतनब्बे किया, उनका जायज़ा लिया, उनको बताया कि यहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं। काम करने वाला आदमी जब काम करता है तो गलतियों के सुदूर का इम्कान रहता है, गलतियाँ हो सकती हैं। मौलाना सनाउल्लाह साहब से भी हुई और ज़ाहिर है कि अगर 40 में से 4 मसाइल में उन्होंने रुजू किया या ये कहा कि हाँ उनसे गलतियाँ हो गई हैं, तो ये चीज़ बतलाती है कि इल्म जुमूद की राह नहीं है। जब इल्मो फ़िक़्ह के मामले में आगे बढ़ेंगे तो कभी हो सकता है कि कुछ फ़िरोगुज़ाश्तें हो जाएंगी और इस तरह की फ़िरोगुज़ाश्तों पे रद्द करना चाहिए। हक़ाइक़ को बयान करना ज़िम्मेदारी है, हक़ फ़र्द में मुनहसिर नहीं होता। हक़ किताब व सुन्नत का नाम है और बुनियादी उसूल यही है, अर्रिजालु युरफ़ूना बिल हक़ लल हक़्क़ु युरफ़ु बिर्रिजाल। लोगों को तौला जाएगा कसौटी पे, किताब व सुन्नत की कसौटी पे। लोगों से किताब व सुन्नत को नहीं देखा जाएगा, हक़ को नहीं देखा जाएगा। हक़ खुद अपने आप में कसौटी है, किताब व सुन्नत कसौटी है और सारे लोगों की बात कबूल भी की जा सकती है, रद्द की जा सकती है, सिवाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। कुल्लु युख़ज़ु व युरद्दु इल्ला साहिबु हज़ल क़ब्र, जो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। तो कहने का मतलब यह है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये शख्सियत है कि हर सतह पे जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत थी वहाँ काम किया और बड़ी सरगर्मी से किया। एक पूरी ज़िंदगी दावतों
दावती सरगर्मी से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी इल्मी सरगर्मी से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी यानी मिली सरगर्मियों से भरी हुई है। और ऐसा लगता है कि एक आदमी कहाँ कहाँ मुख्तलिफ जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि वो जो निस्फ सदी है, जैसे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की सदी है, 20वीं सदी का जो पूरा पहला निस्फ है, और ज़ाहिर है कि वो दूसरी निस्फ से पहले 1948 में जाकर के आपकी वफ़ात भी हो गई, गालिबन 15 मार्च। तो आप इस पे जब गौर करेंगे तो आपको कभी ऐसा महसूस होगा कि ये जो पूरी आधी सदी है वो बुनियादी तौर पे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के तबोदौ उनकी सरगर्मियों की मतलब सदी है। पूरी कोशिश हर जगह नज़र आते हैं, कहीं भी निचले नहीं बैठते, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस किस्म के मबाहिस आज के ज़माने में सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुछ बातें और पेश करने की ज़रूरत है। मौलाना एक तरफ अपनी ये इल्मी हैसियत रखते हैं, ये दावती और जमाती हैसियत रखते हैं, और साथ ही साथ इंतहाई दर्जे में उम्दा और आला अखलाक के इंसान हैं। मौलाना ज़ाहिर है जब काम कर रहे थे तो कादियानियों के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे थे, जो मज़ाहिर शिर्क को बिदअत के दिलदादे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे थे, तो अंधी तकलीद के जो मतवाले हैं उनके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे थे। आप यानी बरेलवियत पे भी रद्द लिख रहे थे, देवबंदियत पे भी रद्द लिख रहे थे, जमात इस्लामी का भी जायज़ा ले रहे थे, आपने कादियानियों पे भी ज़ोरदार मतलब नाटका बंद करके रखा उनका, और आर्या समाज और ईसाइयों का तो खैर आपने जो तया पाचा किया वो तो किया ही। तो आप ज़ाहिर है ख़िलाफ़ लोग, ऐसा नहीं था कि नहीं थे मौलाना के, कुछ लोगों ने आम आदमी को भी उनके ख़िलाफ़ भड़काया, और ऐसा भी हुआ कि मौलाना के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और वो वाक़या तो इतना ज़बरदस्त है, बल्कि ख़ास तौर से हमारी जो वाबस्तगी है, हम जहाँ से आते हैं, किताब व सुन्नत के हम अलंबरदार हैं, और अखलाक के मामले में अगर हमारे बारे में राय अच्छी नहीं हो तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह पे जिस आदमी ने कातिलाना हमला किया, ज़ाहिर है वो ज़हरीली तकरीरों से मुतासिर था। मौलाना को इस बात का जब इल्म हुआ तो कि वो बड़ा कमज़ोर है, गरीब आदमी है, तो जितने दिनों तक वो जेल में रहा, मौलाना उसकी यानी सरपरस्ती करते रहे, उसके घर की, उसकी सारी ज़रूरतें मौलाना पूरी करवाते, और अपने एक आदमी के मार्फत उसकी जितनी वो चीज़ें थी वो भेजवाते थे। तो उसको तो माफ़ किया ही, जो दूसरा पहलू है ये कि वो मतलब ये नहीं समझा कि वो मुझे मारने के लिए आया था, वो समझ रहे थे कि वर्गलाया गया है, उसको बताया गया है उल्टा सीधा, इसलिए वो बेचारा ऐसा कर रहा है। और तो उसके घर वाले क्यों मतलब उसकी नादानियों की सज़ा काटें। चुनांचे मौलाना अपने तौर पे उसकी सरपरस्ती कर रहे थे उस पूरे मरहले में, उसको जितने खर्च की ज़रूरत हो सकती थी उसके घर तक पहुंचाते थे। ये मतलब मौलाना का कह लीजिए कि अखलाकी मकाम था, ये बुलंदी थी उनकी, और हमें इस पहलू से ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत पहलू यह है कि अदब वगैरह से, ज़ुबान व अदब का उनका बड़ा अच्छा यानी ज़ौक़ था। शायरी ख़ास तौर से बहुत याद थी, और मुख्तलिफ़ मौक़े से जो शेर पढ़ने का उनका अपना एक कह लीजिए कि रवैया था वो बड़ा जानदार था। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अहमदी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि सनाउल्लाह को शायरी बहुत याद है, अशार उनको बहुत याद है, लेकिन शेर किसका है उसकी निस्बत करने में वो मेरे मुकाबले में नहीं है। यानी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अहमदी रहमतुल्लाह अलैह को अशार भी याद थे, और ये भी याद था कि ये शेर किस शायर का है। मौलाना सनाउल्लाह साहब को अशार ज़्यादा याद थे, लेकिन आमतौर पर वो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते थे कि हाँ लाजमन उसका इंतसाब भी ज़रूरी हो। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को अगर आप समअप करना चाहें तो आप देखेंगे कि एक फ़र्द जो मुख्तलिफ महाज पे काम कर रहा है, और हर सतह पे इल्मी हैसियत से भी वो कम दर्जे के नहीं हैं, बड़ी ऊंची शख्सियत के मालिक हैं, बड़ा ऊंचा काम सब किया अल्हम्दुलिल्लाह। दावती हैसियत से भी बड़ी मजबूत पहचान है, सहाफ़ती एतबार से पूरी निस्फ सदी उनके नाम है, और हर सतह पे जहाँ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठती तो सबसे पहला फ़र्द जो उसको रद्द करने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए, उसकी हकीकत बयान करने के लिए आगे बढ़ता मौलाना होते। इसी तरह जो भी दीन की ताबीर व तशरीह का मामला लेकर के उठते और वो गलतफहमियों के शिकार होते, गलतियों के शिकार होते, तो मौलाना उनकी हकीकत बयान करने में भी कहीं से पीछे नहीं रहते। और साथ ही जो वाज़ वगैरह जो दावती सरगर्मियाँ थीं वो भी उरूज पे थी। एक ऐसी शख्सियत जो मुस्तकिल मुख्तलिफ महाज़ों पे लगातार काम कर रही थी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए जो रोशनी अपने किरदार की शक्ल में, अपने अमाल की शक्ल में पेश की है, उस रोशनी से आज भी हम इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि आज के हालात में ख़ास तौर से
مولانا کا جو تراث ہے، ان کا جو علمی ورثہ ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور ان کا جو طریقہ تھا کام کرنے کا، اس طریقے کو ایک مرتبہ پھر سے ریوزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ بر صغیر جیسی جو سرزمین ہے وہاں کام کس طرح سے کر سکتے ہیں، حالات کا آپ کو کتنا اعتبار کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے، آپ کو کیا دعوت کا کام کرنے کے لیے، حق پیش کرنے کے لیے کیا لازماً آپ کو کسی دوسری انتہا پر جا کے کھڑا ہونا ہے، لازماً آپ کو ہر طرح کے تعلقات توڑ لینے ہیں، یا آپ اپنی ملی وابستگی کے باوجود، آپ اپنی ملکی ذمہ داریوں کے باوجود حق کو روشن کرنے کا کام کر سکتے ہیں، حق کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کی آواز کو، دعوت کو مضبوط کرنے کا کام کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے حقیقی دین سے جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اور انہوں نے جو کوششیں دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمات کو کی، ان کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے اور ہمیں بہتر استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔